अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फाइनल राउंड है और इस फाइनल राउंड में तकरीबन दोनों टीमों ने अपने दोनों प्लेन ए और प्लेन बी तैयार कर रखे हैं। एक तो इमरान खान का क्या प्लान है, प्लान ए क्या, और इमरान खान ने क्यों प्लान बी के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। और आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत का प्लान ए क्या और प्लान बी क्या है। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि इस वक्त तकरीबन बताया जा रहा है 1000 से 1300 के दरमियान कंटेनर्स मुख्तलिफ जगहों से लाकर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रख दिए हैं। क्यों इतनी गैर मामूली तैयारी कर रही है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया में वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इससे पहले अगर आप इस्लामाबाद की इंतज़ामिया कहते थे तो आपको एक डीसी नज़र आता था, लेकिन अब आप उसको अगर वफाकी हुकूमत भी कह लें तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो वफाकी हुकूमत है उसके अंडर सिर्फ एक डीसी है और वही इस्लामाबाद का सारा ज़माम कार चला रहा है, लेकिन पूरी की पूरी वफाकी हुकूमत की एनर्जी इस्लामाबाद के ऊपर है और खंदकें खोदी जा रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कंटेनर्स रखे जा रहे हैं। जो सीमेंटेड बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया पिछले कुछ घंटों के अंदर, वो हमने आपको बताया था। और अब ये इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके क्या नुकसानात होंगे, ये उनके अंदर एक सोच विचार है और हुकूमत चाहती है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। दो तरह की ओपिनियंस आ रही हैं। एक तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार ना करें, आप उनको घर के अंदर ही नज़र बंद कर दें। चूंकि आप उनको अगर गिरफ्तार करेंगे तो वो जाहिर है हमारे पास तो कोई जेल नहीं है ऐसी, हम उनको कहाँ रखेंगे, फिर आप उनको गिरफ्तार करेंगे तो बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ सकता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनको घर के अंदर नज़र बंद कर दिया जाए। नज़र बंद करने में मसला ये है कि भाई वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उनके बयानात आएंगे। लॉन्ग मार्च को फिर वो घर से बैठकर लीड कर सकते हैं, वो वेल कनेक्टेड रहेंगे अपने कारकुनों के साथ, अपनी पार्टी के साथ। तो उसका क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जो नज़रबंदी का मामला है वो इतना ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप उनको गिरफ्तार कर लें। अब मसला ये है, हुकूमत का खौफ क्या है। हुकूमत का सबसे बड़ा खौफ इस वक्त जो बताया जा रहा है वो ये है कि दो तरह से इमरान खान उनकी पहुंच से बाहर है। एक जो इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आ रहा है, हुकूमत को ये लगता है कि इस फैसले की रोशनी में बहुत बड़ा तूफान उमड़ सकता है, बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद के लिए निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक प्रोटेस्ट हो सकता है। तो हुकूमत को एक तो ये चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज ये भी है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, फैसले के अलावा भी अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो वो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये जो ज़रा ये बताते हैं कि जो इतनी गैर मामूली किस्म की तैयारी है वफाकी हुकूमत की, गैर मामूली तैयारी मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो हमने पहले 25 मई को भी देखा था, 25 मई को बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे थे, लेकिन इस नौयत की तैयारी 25 मई को नहीं हुई थी। 25 मई को इस तरह खंदकें नहीं खोदी गई थी। 25 मई को इस तरह कंटेनर्स, इतने ज़्यादा कंटेनर्स इस्लामाबाद में नहीं मंगवाए गए थे। 25 मई को इस तरह के सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स ट्रकों के ऊपर रख के नहीं लाए गए थे। तो ये जो गैर मामूली तैयारी है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो भी आ सकता है और इस दौरान इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। तो ये हुकूमत के कुछ हल्के यही कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ हो जाएं तो बहुत ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा इसको हैंडल करना, इस क्राउड को हैंडल करना। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो लेट क्यों हो रहा है, बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि वो इसलिए लेट हो रहा है कि जैसे इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल करेंगे, इस दौरान ही जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ जाएगा और इस दौरान ही हुकूमत जो है वो क्रश करेगी, लोगों को बुरी तरह से मारे पीटेगी, रास्ते बंद करेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला इसलिए डिले हो रहा है कि हुकूमत को खौफ है इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कि लॉन्ग मार्च पहले हो जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को देख लिया जाएगा। तो ये अभी कोई क्लियर कट रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। ज्यादा गुमान जो हमें समझ आती है वो यही है कि हुकूमत इन दोनों मौकों के ऊपर अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाह रही है। हुकूमत ये चाहती है कि एक ही दफा इसको निमट लिया जाए। तैयारी बड़ी उनकी है। तैयारी में वो ड्रोन्स की उन्होंने बताया कि ड्रोन के जरिए गैस जो है वो फायर की जाएगी, गैस के शेल्स फेंके जाएंगे। रेंजर्स को वो तलब करने की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान को इससे आगे नहीं बढ़ने देना। ये तो है, लेकिन
بہت زیادہ کنفیوژن ہے، بہت زیادہ خوف ہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، اور ایون حکومتی حلقوں کے اندر بھی بہت غیر یقینی صورتحال ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے عمران خان جو ہے وہ اس سے جان چھڑائی جائے۔ اس لیے یہ بار بار فوجیوں کی بھی منت کرتے ہیں کہ بھائی فوج آئے، فوج سنبھال لے ملک کو اسلام آباد کی حد تک، تو وہ بھی کوئی اتنی بات ابھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ بات اوبویس ہے کہ آخری لمحے پہ یہ طلب کر سکتے ہیں فوج کو اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد کا جو کنٹرول ہے وہ بھی فوج کو دے سکتے ہیں۔ آج لندن کے اندر بھی بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی۔ نواز شریف صاحب کا ایک ریکارڈڈ جو پریس کانفرنس تھی جو کل ریکارڈ ہوئی اور آج اس کو ریلیز کیا گیا اپنی مرضی کی، انہوں نے دو صحافی بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے سوالات جو کیے وہ بڑے زبردست تھے کہ ماشاءاللہ آپ کے کیسز ختم ہو گئے، تو اس طرح وہ سوالات کرتے رہے۔ اس میں جو ایک چیز سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور میرے خیال میں اب سب لوگوں کو جاننی چاہیے، وہ یہ کہ ایک طرف عمران خان کا بیانیہ ہے حقیقی آزادی کا، ان کا بیانیہ ہے کہ غلامی نامنظور، ان کا بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور دوسری طرف اب اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج نواز شریف صاحب بھی پریکٹیکلی لانچ ہو گئے ہیں میدان میں، اور اس کو وہ کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے جیل کے قصے سنا کے ہمدردی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ شاید ابھی تک نہیں بھولے کہ آپ نے رسیدیں دینی تھی، لوگ نہیں بھولے کہ آپ کے بھائی نے گارنٹی دی تھی کہ آپ واپس آ جائیں گے، آپ واپس نہیں آئے۔ تو یہ جو آپ مقابلہ اگر یہ آپ دونوں کا موازنہ دیکھیں، ایک طرف جو مقبولیت ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، اور دوسری طرف اس کا جو مقابلہ کرنے کے لیے یہ قصے سنائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیل کے اندر یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، یہ صرف ہمدردی لینے کی ایک کوشش ہے جو ان کا اپنا ایک روایتی طریقہ کار ہے۔ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا زیادہ کامیاب ہو سکیں گے، تاہم ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تو ظاہر ایک پروسیجر تھا، عدالتی کاروائی تھی، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان کے کارکنوں کے ساتھ بھی کیا جائے۔ عمران خان اگر لانگ مارچ کو لے کر نکلتا ہے تو اس کو صحیح سبق سکھایا جائے، اس کے کارکنوں کو سبق سکھایا جائے، ان کو ٹارچر کیا جائے، اور جو ظاہر ہے بارہا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نرم لوگ ہیں، یہ تتلی ہیں اور ان کے نازک پاؤں ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں کہتا، یہ ایک بہت بڑے جو خود کو عالم دین کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ یہ بات کہتے ہیں، بارہا کوئی ایک دفعہ نہیں کی انہوں نے۔ تو اس لیے یہ سب اس ایک پیج کے اوپر ہے کہ اسلام آباد کے اندر عمران خان کو داخل نہیں ہونے دینا۔ تو اب ان کا جو المیہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ چونکہ عمران خان بھی انتظار کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد جو سینٹیمنٹ بنے گا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا، اس کے بعد جو رد عمل آئے گا وہ بہت میسو ہوگا، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے، یا تو وہ کوئی بہت مضبوط قسم کا فیصلہ لکھنا چاہ رہے ہیں، یا بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، آئینی ماہرین سے وہ کنسلٹ کر رہے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی ان کو ڈاکیومنٹس چاہیے تھے، وہ اس کے اوپر ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ابھی بھی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ فیصلہ اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دے، اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ایک ہی دفعہ یہ ساری چیزیں کر لی جائیں، تو دونوں کیمپس کے اندر ایک طرح کی جو کنفیوژن ہے وہ برقرار ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔